सोचिए, अगर एक दिन आप अचानक उस जगह से निकल जाएं जहां ना कोई दुख था, न भूख और ना ही मौत, और फिर आपको एक ऐसे वर्ल्ड में भेज दिया जाए जहां हर कदम पर इम्तिहान हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंसानी तारीख का पहला सफर है। आज हम कुरान में से उस स्टोरी को जानेंगे जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर चेंज कर दी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो दोनों एक साथ थे या अलग हो गए थे, और किस वजह से उनकी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हुआ। Assalamu alaikum to everyone. I hope you and your family are doing very well. Welcome to the Rauf Rufi channel. This is our Prophet series where we'll be explore the story of prophets as mentioned in the Quran and authentic Islamic sources. हमारा गोल सिर्फ स्टोरी बताना नहीं, even to understand their lesson. On this channel you will also find the inspiration story, inspiring Islamic documentaries present in a cinematic and an easy style to understand. आज हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी। So without wasting any time, let's begin today's journey. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत के पहले नबी और दुनिया में पहले इंसान। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करो। सारे फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने लगे, लेकिन इब्लीस ने तकब्बुर किया। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इसी ईगो ने उसे अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। फिर जन्नत में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए चेंज कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खा लिया जिसे अल्लाह ने मना किया था। ये काम एक भूल की वजह से हुआ और उसके बाद अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। अब उन्होंने ज़मीन पर उतरना था, लेकिन ये सज़ा नहीं, ये अल्लाह का उस प्लान का हिस्सा था जो इंसानियत के लिए पहले ही मुकर्रर कर चुका। कुरान बताता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब यहाँ से उतर जाओ, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया गया। सोचिए, जन्नत की हमेशा रहने वाली राहत और फिर एक बिल्कुल नई दुनिया, न पहले कभी देखी न पहले कभी महसूस की। यहाँ दिन और रात थी। इस दुनिया में गर्मी थी और सर्दी भी थी, साथ ही साथ भूख भी थी और प्यास भी थी, मेहनत भी थी और मौत भी थी। ये सब कुछ इनके लिए एक नया सा था, लेकिन अल्लाह ने इन्हें तन्हा नहीं छोड़ा, इन्हें हिदायत का वादा दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो उसकी पैरवी करेगा उस पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होगा। यानी इंसान को दुनिया में भेजने के साथ साथ उसकी रहनुमाई का भी इंतज़ाम कर दिया गया था। ये दुनिया अजाब की जगह नहीं बल्कि इम्तिहान की जगह थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान के पहले मुसाफिर थे। इस्लामी तारीख की कुछ फेमस रिवायत में जिक्र मिलता है कि ज़मीन पर उतरने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम एक दूसरे से अलग जगह पर थे। कुरान इस जगह की डिटेल्स बयान नहीं करता, इसलिए हम वही बात कबूल करेंगे जो ऑथेंटिक दलीलों से साबित है। लेकिन एक बात का यकीन है, दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी अल्लाह के ट्रस्ट पर शुरू करी। सोचिए, ना कोई बस्ती, ना कोई घर, ना कोई इंसान, सिर्फ एक बहुत बड़ी दुनिया और उसमें दो लोग जो इंसानी तारीख का पहला ख़ानदान बनने वाले थे। इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, लेकिन क्या अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की? और अल्लाह ने उन्हें कौन से अल्फाज सिखाए जिनकी वजह से उनकी तौबा कबूल हुई? यही वो लम्हा है जो हर गुनहगार इंसान के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा मैसेज बन जाता है। इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी गलती पर जिद नहीं करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ। न उन्होंने अल्लाह पर ब्लेम दिया, न उन्होंने गलती का बहाना बनाया, बल्कि वो अपने रब के आगे झुक गए।
قرآن بتاتا ہے پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سے دور ہونے کا راستہ گناہ نہیں بلکہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ جیسے ہی گناہ کا ریلائز ہو تو فوراً توبہ کر لینا ہے۔ اسی لیے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَمْ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا آج بھی ہر مسلمان کے دل میں بستی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہو چکا تھا۔ انہیں زمین پر جینا تھا، محنت کرنی تھی، اپنے گھرانے کی پرورش کرنی تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت اور ہدایت کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ یہ علم ہی تھا جس نے انسان کو باقی مخلوق سے الگ مقام دیا۔ قرآن شریف بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ابلیس کی دشمنی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ قیامت تک انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اور اس کی دشمنی آج بھی جاری ہے۔ ہر وسوسہ، ہر گناہ کی دعوت اور ہر تکبر انسان کو اس کی دشمنی کی یاد دلاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔ جو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ذرا سوچیے، ایک طرف ابلیس تھا جو تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام تھے جنہوں نے غلطی کی لیکن فوراً اپنے رب کے سامنے جھک گئے۔ دونوں نے ایک ہی عمل کیا لیکن انجام بالکل الگ تھا۔ ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے رب مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہی فرق تھا۔ تکبر انسان کو تباہ کرتا ہے اور توبہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اس اسٹوری نے ہمیں سکھا دیا کہ اللہ کے نزدیک کامل وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنی غلطی کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹوری صرف انسانیت کی شروعات نہیں بلکہ ہر انسان کی اپنی کہانی ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب شیطان کے وسوسوں کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہی اس اسٹوری کا سب سے بڑا میسج ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ وہی رب جس نے پہلے انسان کی توبہ قبول کی، وہ آج بھی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو کچھ پتہ لگتا ہے تو اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک فارورڈ ضرور کرنا۔ If you like this video, don't keep it yourself. Share with your friends and families. And if you would like to watch more these kind of videos from the life of prophets, so make sure to subscribe their channel and turn on the notification because you never miss out the next video. Thank you so much and Jazakallah khair.